बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मकामी मालूमात के साथ मैं हूँ मोहम्मद सुलेमान खान। गुजरांवाला में अमन व अमान की अबतर सूरत हाल। 4 गाड़ियों पर 15 से जायद मुल्जिमान जदीद असलहा लेकर शहर में गश्त करते रहे। थाना सदर के इलाके में भत्ता न देने पर प्रॉपर्टी डीलर के घर पर फायरिंग कर दी। खातून और सिक्योरिटी गार्ड जख्मी हो गए। सियासी और समाजी हलकों का कहना है कि IG पंजाब और उनके मातहत सोशल मीडिया पर बयान जारी करने में मसरूफ हैं, जबकि मुल्जिमान शहर में असलहा लिए दंदनाते फिर रहे हैं। ब्यूरो चीफ गजनफर शाह की रिपोर्ट में तफसीलात देखिए। गुजरांवाला में अमन व अमान की नाकिस तरीन सूरत हाल। थाना सदर के इलाके में भत्ता न देने पर मुसल्लह मुल्जिमान की प्रॉपर्टी डीलर के घर पर फायरिंग, जिसके नतीजे में खातून और सिक्योरिटी गार्ड जख्मी हो गए। वाक़े की CCTV फुटेज भी मंजर आम पर आ गई। फुटेज में 4 गाड़ियों पर आए 15 से जायद मुल्जिमान को घर पर हमला करते देखा जा सकता है। मुद्दई मेहर शहजाद का कहना है कि गैंग का सरगना राना नाजिम ने फोन करके 1 करोड़ रुपए का भत्ता मांगा। 2 घंटे बाद मुसल्लह अफराद खौफजदा करने के लिए उसके घर पर आ गए और हमला कर दिया। फायरिंग के नतीजे में उसकी अहलिया और गार्ड जख्मी हो गए। CPO तहफ्फुज दें और मुल्जिमान को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए। इस सिलसिले में थाना सदर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके CCTV फुटेज की मदद से मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें शुरू कर दी। दूसरी जानिब गुजरांवाला के सियासी समाजी हलकों का कहना है कि IG पंजाब और उनके मातहत सोशल मीडिया पर बयान जारी करने में मसरूफ हैं, जबकि मुल्जिमान शहर में असलहा लेकर दंदनाते फिर रहे हैं, जिन्हें कानून का कोई डर नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि आम इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। अगर नवाज शरीफ 5वीं बार वजीर आजम बन गए तो अपनी अना की वजह से फिर कहेंगे मुझे क्यों निकाला। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने गुजरांवाला में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब के दौरान किया। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई सियासी मुखालिफ ही नहीं है। हमारा इन सियासतदानों जो पुराने सियासतदान बन चुके हैं, इनसे हमारा मुकाबला नहीं है। हम 3 नस्लों से अगर जद्दोजहद कर रहे हैं तो सियासी जमातें आए, सियासी जमातें ये, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज भी मौजूद है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकाबला गुर्बत से है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकाबला बेरोजगारी से है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकाबला महंगाई से है, ना कि किसी खिलाड़ी के या किसी और के। हमारा इस गुर्बत, इस बेरोजगारी और उस महंगाई से मुकाबला है। और मेरा जो सियासी ट्रेनिंग हुआ है, वो सियासी ट्रेनिंग, उसमें वो ये नफरत की सियासत, ये तकसीम की सियासत, ये गालम गलोच की सियासत मौजूद नहीं है। वो ट्रेनिंग शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने मुझे दी और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का हुक्म ये है कि हमने इस मुल्क के गरीब अवाम की खिदमत करना है। समुंदरी में थाना सिटी के इलाके मोहल्ला शौकत आबाद में खातून पर मुल्जिम अदनान मसीह ने हमला कर दिया। छुरियों के वार से 28 साला खातून शदीद जख्मी हो गई। मुल्जिम गोजरा का रिहायशी है और खातून का रिश्तेदार बताया जा रहा है। अहले मोहल्ला ने मुल्जिम को पकड़ के दुर्गत बना डाली, जबकि हमले की वजह सामने न आ सकी। लेस्को का बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। तर्जुमान लेस्को का कहना है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कुल 289 कनेक्शंस बिजली चोरी में मुलविस पाए गए। 137 के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिए गए। लाहौर से मियां यासिर की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं।
لیسکو کا بجلی چوروں کے خلاف آپریشن جاری، گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کل 289 کنیکشنز بجلی چوری میں ملوث پائے گئے، 137 کے خلاف مقدمات درج ہوئے۔ ترجمان لیسکو کے مطابق 24 گھنٹوں کے دوران 13 افراد کو گرفتار بھی کیا گیا۔ پکڑے جانے والے کنیکشنز میں 1 انڈسٹریل، 9 کمرشل، 3 زرعی اور 276 ڈومیسٹک تھے۔ ترجمان لیسکو کا کہنا ہے کہ تمام کنیکشنز منقطع کر کے 3,32,138 یونٹس ڈیڈکشن بل کی مد میں چارج کیے گئے ہیں۔ 24 گھنٹوں کے دوران چارج کیے گئے یونٹس کی مالیت 1,23,13,048 روپے بنتی ہے۔ ترجمان لیسکو نے بتایا کہ 95 روز سے جاری مہم کے دوران 35,211 ملزمان بجلی چوری میں ملوث پائے گئے۔ 34,819 کنیکشنز کے خلاف FIR کی درخواستیں جمع کروائی گئی ہیں۔ 33,479 درخواستیں رجسٹرڈ ہو چکی۔ اب تک کی کارروائیوں میں 15,858 ملزمان کو گرفتار بھی کیا گیا ہے۔ چیف ایگزیکٹو لیسکو انجینئر شاہد حیدر کا کہنا ہے کہ بجلی چوروں کو اب تک 5,72,73,810 یونٹس چارج کیے گئے ہیں۔ چارج کیے گئے یونٹس کی قیمت 2,24,39,27,570 روپے بنتی ہے۔ چیف ایگزیکٹو لیسکو انجینئر شاہد حیدر کا کہنا تھا کہ بجلی چوری کے خلاف مہم جاری رہے گی۔ گوجرانوالا 55 لاکھ سے زائد آبادی والا شہر ہے اور سالانہ 100 ارب سے زائد ٹیکس ادا کرتا ہے، لیکن آج بھی ٹریفک کا نظام درہم برہم ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں حسان بھٹی سے۔ جی حسان، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا، ٹریفک کی کیا صورتحال ہے؟ ہاں جی بالکل ایسا ہی ہے کہ 55 لاکھ سے زائد آبادی والا شہر گجرانوالا جو کہ سالانہ 100 ارب روپے ٹیکس دینے کے باوجود جو ہے ٹریفک مسائل میں جو ہے وہ گر چکا ہے۔ ٹریفک کا نظام جو ہے وہ درہم برہم ہے۔ اگر آپ کو بتاتا چلوں تو انگریز دور میں جو ہے گجرانوالا میں مین جی ٹی روڈ کے اطراف پر 8 کے قریب جو ریلوے پھاٹک ہیں وہ بنائے گئے تھے شہری آبادیوں کو راستہ دینے کے لیے، جن میں اگر آپ کو بتاتا چلوں تو کنگنی والا ریلوے پھاٹک ہے، اس کے ساتھ پیپلز کلونی ریلوے پھاٹک ہے، اس کے ساتھ جو ہے حیدری انڈر پاس ریلوے پھاٹک ہے، جبکہ چند قدم کے فاصلے پر جو ہے شیرا والا باغ ریلوے پھاٹک ہے جو کہ متعدد شہری آبادیوں کو جو ہے وہ راستہ دیتا ہے، جن میں اگر آپ کو بتاتا چلوں تو وحدت کلونی، اس کے ساتھ کشمیر کلونی، اس کے ساتھ جو ہے پیپلز کلونی، جبکہ جو فروز والا کو جو ہے یہ اشارہ جو ہے وہ راستہ دیتا ہے۔ اس کے ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کہ جو سیالکوٹی ریلوے پھاٹک ہے یہ بھی ایک اہم شاہراہ ہے، سیالکوٹ روڈ جسے لنک کرتا ہے، جبکہ جناح اسٹیڈیم اور متعدد سکولز اور کالجز جو ہیں وہ اسی شاہراہ پر موجود ہیں۔ اس کے ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کہ جو گوندلا والا ریلوے پھاٹک ہے جو کہ شہر کا اہم ترین ریلوے پھاٹک اور اہم شاہراہ سمجھی جاتی ہے، کیونکہ یہاں پر جو ہے متعدد سرکاری دفاتر ہیں، جن میں سی پی او آفس، ڈی سی آفس، کمشنر آفس، اس کے ساتھ جو ہے ڈی ایچ کو اسپتال جو ہے وہ بھی اسی شاہراہ پر موجود تھا۔ جبکہ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر ڈیورا پھاٹک موجود ہے جو کہ سرکاری دفاتر کی طرف جاتا ہے، جن میں اگر آپ کو بتاتا چلوں تو تھانہ سیول لائن جو اسی شاہراہ پر موجود ہے، جبکہ محکمہ اوقاف اور محکمہ انہار کے دفاتر جو ہیں وہ بھی اسی شاہراہ پر موجود ہے، جبکہ سپورٹس کمپلیکس جو ہے وہ بھی اسی شاہراہ سے گزر کر آتا ہے۔ شہر کا آخری ریلوے پھاٹک جو ہے وہ سوئی گیس ریلوے پھاٹک ہے، جہاں پر سوئی گیس کا دفاتر جو ہے وہ موجود ہے۔ تو یہاں سب اکثر اوقات میں ایسے ہوتا ہے کہ جب ریلوے کا گزر ہوتا ہے یہاں سے تو ریلوے پھاٹک جو ہے بند کر دیا جاتا ہے، جس کے باعث یہاں پر ٹریفک کی جو ہے وہ لمبی لمبی لائنیں لگ جاتی ہیں۔ جو دور دراز علاقوں سے شہری آتے ہیں اپنے مسائل حل کروانے کے لیے اعلیٰ حکام سے، ان کو جو ہے شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، شہری جو ہے ذہنی اذیت سے دوچار ہے۔ جبکہ دوسری جانب آپ کو بتاتا چلوں کہ جو بازاروں کے احوال بتاتا چلوں تو جو شہری ہے یہاں پر ایک ہی پارکنگ پلازا ہونے کے باعث جو ہے یہاں پر دکاندار حضرات جو ہے پارکنگ کر لیتے ہیں، جس کے باعث جو ہے شہریوں کے لیے گاڑی کھڑی کرنے کی جگہ جو ہے وہ نہیں بچتی، جس کے باعث جو جب وہ آتے ہیں تو یہاں پر جو ہے وہ مین جی ٹی روڈ پر ہی گاڑیاں جو ہے وہ کھڑی کر دیتے ہیں، جس کے باعث جو ہے جو مین جی ٹی روڈ کا ٹریفک نظام ہے وہ درہم برہم ہو جاتا ہے، لمبی لمبی جو ہے وہ قطاریں لگ جاتی ہیں۔ جبکہ دوسری جانب آپ کو بتاتا چلوں کہ سیالکوٹ روڈ پر جو ہے متعدد سکول کالجز موجود ہے، تو جب وہاں پر جو ہے چھٹی ہوتی ہے تو وہاں پر بھی جو ہے رش لگ جاتا ہے، لمبی لمبی جو ہے قطاریں لگ جاتی ہے، بچے جو ہیں وہ دیر سے جو ہے وہ اپنے گھروں کو پہنچتے ہیں۔ تو جب ہماری شہروں سے گفتگو ہوئی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ سی ٹی او گجرانوالا اور ضلع انتظامیہ کو چاہیے کہ یہاں پر جو ہے مل کر جو ہے ایک پارکنگ پلازا جو ہے وہ بنایا جائے، تاکہ شہریوں کے لیے جو ہے وہ سہولت میسر آ سکے اور شہری جو ذہنی اذیت کا شکار ہے اس سے جو ہے وہ بچ سکے اور آسانی سے جو ہے وہ اپنا سفر کر سکے۔ جی سندھ کی زمینوں کی نیلامی، زرعی کھاد کی قلت کے خلاف عوامی تحریک جھڈو کی جانب سے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ کیسر راجہ کی رپورٹ میں تفصیلات دیکھیے۔ عوامی تحریک جھڈو کی جانب سے سندھ کی زمینوں کی نیلامی اور زرعی کھاد کی قلت کے خلاف نیشنل بینک چوک پر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔
मुजाहरे से खिताब करते हुए मुकर्ररीन का कहना था कि सिंध की जमीनों की नीलामी बंद की जाए। सिंध की जमीनें अस्करी इदारों को देने की बजाय सिंध के किसानों को दी जाएं ताकि वो जमीन को काश्त करके सिंध की ज़राअत को वुसअत दे सकें। मुकर्ररीन ने कहा कि सिंध की ज़राअत को तबाह किया जा रहा है। यूरिया खाद की ब्लैक मार्केटिंग खत्म की जाए। मुजाहिरीन का कहना था कि खाद की किल्लत के बाइस गंदम की फसल कम होने का इम्कान है, जिसके बाइस मुल्क में आटे का बहरान पैदा होने का खदशा है। मुकर्ररीन ने कहा कि खाद माफिया के खिलाफ कार्रवाई की जाए और सिंध की ज़राअत को तबाह होने से बचाया जाए। डिगरी के करीब गांव सूबा खान लगारी में सिंध एजुकेशन के ताउन से चलने वाले गुलाम हैदर फाउंडेशन एलिमेंट्री स्कूल में सिंध सकाफती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें स्कूल के बच्चों ने तकरीरें, कौमी गीत और टैबलोस पेश किए। लियाकत अली की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। डिगरी और गिरदनवा में सिंध के सकाफत को उजागर करने और भरपूर तरीके से मनाने का सिलसिला जारी है। इसी सिलसिले में सिंध हुकूमत के ताउन से चलने वाले गुलाम हैदर फाउंडेशन एलिमेंट्री स्कूल में भी सकाफती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में सिंध की कदीमी सिंधी औताक और शादी का मंजर भी दिखाया गया। स्कूल के तलबा में तकरीरी मुकाबले भी हुए और सिंधी गीतों पर मुख्तलिफ टेबलोज भी पेश किए गए। प्रोग्राम के मेहमान खास डॉक्टर अब्दुल रईफ बुरगड़ी, हाजी हुसैन बख्श लिगारी, GM सुमरो, मनोज कुमार, अली गुलाम, अंसार अली लिगारी थे। इस मौके पर स्कूल प्रिंसिपल गुलाम हैदर लिगारी का कहना था कि सिंध की सकाफत की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसे दुनिया भर की कौमें अपना समझकर उजागर करती हैं और सिंध के सूफ़ी राग तो ऐसे हैं जैसे सुनकर लोग झूमे बगैर नहीं रह सकते। इनका मज़ीद कहना था कि ऐसे प्रोग्राम से बच्चों में सिंध की सकाफत से प्यार और मोहब्बत पैदा होती है। कैमरा टीम के हमरा लियाकत अली राजपूत, स्पेशल TV, डिगरी। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के VN के मुताबिक महकमा पुलिस के एहलकारों को चाको चौबंद रखने के लिए स्पोर्ट्स इवेंट का इनेकाद जारी। ओकाड़ा में पेट्रोलिंग पुलिस की जानिब से शूटिंग वॉलीबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। काशिफ नदीम की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के VN के मुताबिक महकमा पुलिस के एहलकारों को चाको चौबंद रखने के लिए मुख्तलिफ खेलों का इनेकाद यकीनी बनाया जाए पर अमल करते हुए एडिशनल IG पेट्रोलिंग पंजाब राव अब्दुल करीम और DIG पेट्रोलिंग पंजाब अतर वहीद की खुसूसी हदायत की रोशनी में उकाड़ा पेट्रोलिंग पुलिस की मेज़बानी में पंजाब पुलिस, पेट्रोलिंग पुलिस, एलीट पुलिस और पंजाब के तमाम डिवीजन से ताल्लुक रखने वाली शूटिंग वॉलीबॉल टीमों के टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर पेट्रोलिंग पुलिस उकाड़ा सज्जाद मोहम्मद खान की मेज़बानी में आल पंजाब इंटर रेंज शूटिंग बॉल टूर्नामेंट की इफ्तिताई तकरीब के मेहमान खसूसी SP पेट्रोलिंग लाहौर रीजन फतेह अहमद थे। मुअज़्ज़ज़ मेहमानान को गुलदस्ते पेश किए गए। रीजनल पुलिस स्पोर्ट्स मैनेजर अशफाक अहमद ने टीमों के खिलाड़ियों का तारुफ कराया। मेगा इवेंट में मुल्की सतह पर शोहरत याफ्ता खिलाड़ियों ने टूर्नामेंट में अपने जौहर दिखाए। इवेंट के दौरान शहरियों, मीडिया नुमाइंदगान और पुलिस अफसरान ने भरपूर शिरकत की। इवेंट के अख्ताम पर मेहमान खसूसी SP फतेह अहमद ने इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पुलिस एहलकार और अफसरान की जिस्मानी और जहनी फिटनेस को बरकरार रखने के लिए खेलों की सरगर्मियों का इनेकाद इंतहाई नागजीर है। SP पेट्रोलिंग लाहौर रीजन ने कामयाब इवेंट के भरपूर इंतजामात करने पर DSP पेट्रोलिंग सज्जाद मोहम्मद खान को खराज तहसीन पेश किया और मीडिया कवरेज पर तमाम मुअज़्ज़ज़ नुमाइंदगान का शुक्रिया अदा किया। स्पेशल TV से फिल वक्त इतना ही। मजीद मालूमात के लिए देखते रहिए स्पेशल TV।